बंधु माने वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण सेप्टेम्बर 18 रे लागिबाकु जाउछि एवं पितृपक्षर आरंभ मध्य एही दिन ठारू हेबो। एथर पितृपक्षर आरंभ रे चंद्रग्रहण एवं शेष रे सूर्य पराग हेबो। जदियो चंद्रग्रहण आंशिक भारत रे दृश्यमान हेबो, यूरोप रे अधिकांश देश रे चंद्रग्रहण संपूर्ण रूप से दृश्यमान हेबो। सनातन धर्म रे चंद्रग्रहण समय शुभ कार्य करिबा निषेध अटे एवं पितृपक्षर प्रथम दिन रे चंद्रग्रहण घटिबाकु जाउछि। तो एपरी परिस्थिति रे प्रश्न उठुछि जे एही दिन पितृपुरुषंक श्राद्ध किंबा तर्पण पालन करा जाय पारिबो कि नाही। तो ज्योतिष शास्त्र अनुसार 18 सेप्टेम्बर रु आरंभ हेउछि पितृपक्ष एवं विश्वास करा जाय जे पितृपक्ष समय रे पितृपुरुष माने पृथ्वी रे निजर परिवार को फेरी आसंती एवं समस्त पितृपुरुष माने अमावास्या पर्यंत एठारे रुहंती। तेणु एही दिन गुड़िकरे एपरी कोनोसी भी कार्य करंतु नाही जहा आपणकर पितृपुरुषंकु असंतुष्ट करि पारे। एही दिन मानकरे पितृपुरुषंक उद्देश्य रे श्राद्ध एवं तर्पण भक्ति सहित संपन्न करिबा उचित। एहा करिबा द्वारा पितृपुरुषंक दोष दूर होइथाय एवं आपणको पितृपुरुषंकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त होइथाय। तो पितृपक्ष समय जदि आपणक द्वार को केही व्यक्ति साहाय्य पाई आसुछि किंबा कोनोसी प्राणी आसुछि तो आपण ताकू केबे भी खराब व्यवहार देखंतु नाही एवं तांको यथोचित सम्मान एवं खाद्य देबा पाई व्यवस्था करंतु। तो बंधु माने एथरो जे चंद्रग्रहण लागिबाकु जाउछि तार प्रभाव आमर 12 गोटी राशि उपरे मध्य पड़िबाकु जाउछि। एथि मध्यरु 5टी राशि एपरि अछंती जो माननकु एहार विशेष शुभ फल प्राप्ति हेबाकु जाउछि। तो बंधु माने आजिरो एही वीडियो रे आपे माने जानिबा सेही 5 गोटी राशि केउ माने अटंती जो 5 गोटी राशि माननको उपरे चंद्रग्रहणर शुभ प्रभाव पड़िबाकु जाउछि। आमर हिंदू धर्म रे ग्रहण काल को शुभ बोली माना जाय न थाए। एही चंद्रग्रहण समय लोक माने अनेक प्रकारर सावधानता अवलंबन करिथांती। तो वर्षर शेष चंद्रग्रहण भाद्रव पूर्णिमा दिन पड़िबाकु जाउछि। चंद्रग्रहण 18 सेप्टेम्बर सकाळ 6:11 रु आरंभ होइजिबो एवं सकाळ 10:17 रे चंद्रग्रहणर समाप्ति हेबो। तो बंधु माने आपण माने समस्ते एही द्वंद्वरु बाहरिबा उचित जे भारत रे एही चंद्रग्रहण दृश्यमान हेबो नाही। तो एथिपाई आम भारत रे सूतक काल मध्य मान्य हेबो नाही। मात्र एही चंद्रग्रहण भारत रे देखा न देले मध्य राशि चक्र उपरे एही चंद्रग्रहणर प्रभाव निश्चित रूप रे पड़िबो। ग्रह मानकर स्थिति रे एक विराट परिवर्तन हेबाकु जाउछि। विशेष करी चंद्रग्रहणर प्रभाव 5 कोटी राशि मानक उपरे पड़िबाकु जाउछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन संपूर्ण रूप रे बदलिबाकु जाउछि। तो बंधु माने एही 5 कोटी राशि मानकर दुखर दिन एबेठारु शेष हेला। चंद्रग्रहण परठारु एही 5 कोटी राशि हेबाकु जाउछंती भाग्यशाली। तो बंधु माने राशि चक्रर प्रथम भाग्यशाली राशि हेउछि वृष राशि। एही चंद्रग्रहण परठारु आपणकर आर्थिक स्थिति रे अनेक उन्नति हासिल हेबो। आपणकर आगामी समय सुखमय हेबाकु जाउछि। व्यापार वाणिज्य रे धन लाभ हेबार संभावना बनुछि। एही समय रे आपणकर यात्रा लाभदायक हेबो। आपणकु जीवन रे चालिथिबा समस्त प्रकारर दुख एवं कष्टर अंत हेबाकु जाउछि। चाकरी करुथिबा व्यक्ति मानक पई एही चंद्रग्रहण परठारु समय अत्यंत शुभ रहिबो। एही राशिर व्यक्ति विशेष मानकर गृहरे खुशीर वर्षा हेबो। आपण आपणकर प्रेम क्षेत्र रे मध्य सफलता लाभ करिवे। द्वितीय राशि हेउछि मिथुन राशि। एही चंद्रग्रहण परठारु आपणक जीवन रे सफलतार स्रोत बहिबाकु जाउछि। आपणकर प्रत्येक चेष्टा रे आपणकु सफलता प्राप्ति हेबाकु जाउछि। आपणक गृहकु सुख समृद्धि एवं धनर आगमन हेबो। एही चंद्रग्रहण परठारु आपणक जीवन रे एक नूतन परिवर्तन हेबो। जदि आपण बेरोजगार अछंती तो आपणकु भल चाकरी मिलिबार मध्य योग बनुअछि। नूतन कार्य रे आसुथिबा समस्त बाधा विघ्नर नाश हेबाकु जाउछि। सामाजिक कार्यकलाप रे आपणकु सफलता प्राप्ति हेबो। जीवनर प्रत्येक असुविधा आपणकर दूर होइजिबो। आपणक द्वारा जदि काहाको किछि धन दिया जाइछि एवं ताहा आपणकु मिली पारु नथिला तेबे ताहा मिलिबार मध्य योग देखा जाउअछि।
ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ପିଛା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ରୋଜଗାରର ନୂତନ ରାସ୍ତା ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଧନର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଅତି କଠିନରୁ କଠିନ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଶେଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ରହିଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହେତୁକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବାର ବାଟ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ସେମାନେ କଦାପି ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସାଥ ଦେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ବନି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିବା ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆମର 12ଟି ଯାକ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟନ୍ତି, ନବଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଏପରି 3ଟି ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏହି 3ଟି ରାଶିମାନଙ୍କୁ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏହି 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ଏହି 3 ଜଣ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ବି ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପସ୍ତାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି 3ଟି ରାଶି କେଉଁ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଅଟନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି କର୍କଟ। କର୍କଟ ରାଶିର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆସିପାରେ।
आपण जदि निज चाकरी क्षेत्र में प्रमोशन पाए चेष्टा करुछंती किंबा सेही चाकरी को छाड़ी अन्य गोटे चाकरी करबा पाए चाहुछंती तो एही समय सेथिपाई कोनोसी भी डिसीजन नियंतु नाही किंबा सेथिपाई आपण कोनोसी भी चेष्टा करंतु नाही। आपण जेउ चाकरी रे अछंती जेउ पदवी रे अछंती आपण वर्तमान स्थिति रे सेही चाकरी रे एवं सेही पदवी रे रहिबा पाए चेष्टा करंतु। अक्टोबर मासरे जतेबेले सूर्य पराग हेब से पर्यंत आपणको धैर्य रखिबार अछि। से पर्यंत आपणको निज भितरे धैर्य रखिबार अछि। निजर राग निजर क्रोध को नियंत्रण रे रखिबार अछि। संपूर्ण रूप रे आपणको निजको बैलेंस करिबार अछि। यह व्यतीत कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने अक्टोबर मास पर्यंत काहाठारु भूले भी ऋण करज आणंतु नाही किंबा काहाको ऋण करज दियंतु नाही नचेत आपण को भविष्य रे एथिपाई पस्ताइबाको पड़िपारे। आपण जो जगार चाकरी करुछंती कार्यरत अछंती सेठारे आपण सहकर्मी सहित एवं निजर जीवन साथी सहित आपण अजथा जुक्तितर्क एवं वाद विवाद ठारू दूरे रुहंतु। सेमानंको सहित संपर्क भल रखिबा पाई आपण चेष्टा करंतु। द्वितीय राशिटी हेउछि मकर राशि। तो एही चंद्र ग्रहण ठारू अक्टोबर मासरे थिबा सूर्य पराग पर्यंत मध्य आपणको सावधानता अवलंबन करिवार अछि। एही समय आपणकर क्यारियर रे आपण किछि डाउन देखि पारंती। आपणको क्यारियर को नै आपण चिंतित रहि पारंती। तो एही चंद्र ग्रहण परठारू अक्टोबर मास पर्यंत आपण क्यारियर को नै कि कोनोसी भी बड़ डिसीजन नियंतु नाही एवं क्यारियर सह संबंधित आपण जेकोसी भी कार्य करुछंती कार्य करिबा पूर्वरु आपण निजर जन्म कुंडली कोनोसी भल पंडितन को देखाई नियंतु। निजर पितामाता गुरुजनक ठारू परामर्श नेकी आपण जेकोसी कार्य करंतु। विद्यार्थी माने एही समय निजर शिक्षा प्रति विशेष रूप से ध्यान दियंतु। अन्यमनस्क हुअंतु नाही। एही समय जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि तो आपण ध्यान दे आपणकर पाठ पढ़ंतु एवं एग्जाम रे मन देबा पई चेष्टा करंतु कारण एही समय आपणकर पाठ पढ़ारे मन न लागि पारे। आपण एही समय अधिक अन्यमनस्क होई पारंती। तो एही समय आपण निजको नियंत्रण रे रखंतु एवं पाठ पढ़ारे अधिक मनोनिवेश करबा पई चेष्टा करंतु। तृतीय राशिटी हेउछि मीन राशि। एही चंद्र ग्रहण परठारू आपणको निजर स्वास्थ्य प्रति विशेष रूप से ध्यान देबार अछि। तो विशेषकर हृदय संबंधित रोग आपणकर देखा दे पारे एवं पूर्वरु जदि आपणकर हृदय संबंधित रोग रहिछि तो सेथिरे मध्य आपणको समस्या आसी पारे। सेथिपाई एही समय मध्यरे आपण ठंडा वस्तु सेवन करंतु नाही ठंडा जिनिस खांतु नाही। एही समय आपणकर आहार व्यवहार एवं विचार को आपण नियंत्रण रे रक्षा करंतु। पवित्रता रक्षा करिबा पई चेष्टा करंतु। तो विशेषकर एही समय आपण आमिष भक्षण ठारू दूरे रुहंतु एवं कौनसी भी अनैतिक खाद्य आपण खांतु नाही जहाँकि आपणको उपरे खराब प्रभाव पकाइबो। तेबे 12टी राशि मानक मध्यरु एही 3टी राशिको उपरे चंद्र ग्रहणर खराब प्रभाव पड़िबो। एही 3टी राशि व्यतीत अन्य जो 9टी राशि रहिले सेमानक उपरे मध्य चंद्र ग्रहणर विशेष प्रभाव पड़िबो। तेबे आपणको निजस्व जन्म कुंडली रे चंद्रमा केउ स्थिति रे अछंती उच्च स्थिति रे नीच स्थिति रे किंबा आपणकर कुंडली रे चंद्रमांकर दशा अंतर्दशा चलीछि सेही अनुसार आपणको एहार शुभ फल किंबा अशुभ फलर प्राप्ति हेबो।